आज चतुर्थी हो पारे आज गुरुवार काली काली संक्रांति होली पर दिन जहाँ करेंगे रविवार खत्म। एते कथा यदि जानिच जो काम से बाहर से काम यदि न करिए ताले केबे करिए ए वर्ष ना आर वर्ष ना आउ को दिन रविवार जाकर चतुर्थी पिंड पड़ो तेणु तापर जाई स्वामी स्त्री मिलन हम। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने तो सांग माने फाइनाली अनुभव महांतीर बाहागर सरीगला आ बाहागर रे किछि लोक समर्थन कले आ किछि लोक विरोध मध्य कले ठीक सेमितिया किछि लोक प्रशंसा कले आ किछि लोक निंदा मध्य कले। तो एही ऊपर मोर गोटे ओपिनियन थिला जोटा कि मु कहितली एटा ठीक नुह बोली किंतु सेही कथा को नै कि बहुत हेटर्स माने कहले तोर काई फाटुची तोर काई पोडुची तोर काई छोड़ी होची तोर काई मोड़ी होची ये ऊपर पूरा फुल कमेंट बॉक्स को भरी देले। तो मु कोन पाई विरोध कली ये कथाटा मु आपन को लास्ट रे कहबी किंतु एबे आमे जण व्यक्ति की पचारि बुझिया प्रकृत रे से बाहाई ठीक कले ना भूल कले आ से कोन पाई बाहाले आ तांको बाहागर विषय रे फुल डिटेल्स पचारिया। चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। अच्छा वज्रकिला मौसा अनुभव महांती बर्तन बाहाले एटा खराब कथा ना भल कथा? जा हो भल कथा माने गोटे टोका दी थर चतुर्थी राति करि पारु मानिबा को पड़े का भाग्य आसे क्वचित लोक भाग्य आसे दी थर चतुर्थी राति करवा आ दी थर बर बेश होबा। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना भाई मु बाहागर विषय पचारुची किंतु ये टिके से एडिक जाउंती ताले बहिटा को भलई घांटी की पचारिया आ। अच्छा मौसा आज तो बाहागर होइगला माने से कथा किछि हबो ना नाई सेटा अनुभव को पचारले कहबो ना ता फ्यूचर कथा सी कहबो ना मु कहि मु कोन अनुभव मन कौन बा जो काम पाई बाहागर होला से काम यदि एबे करियनी ताले केबे करिए सब ठीक किंतु अनुभव तबे चतुर्थी श्राद्ध करि परिबेनी ना आज चतुर्थी होई परिबेनी आज गुरुवार आ ताले काली काली संक्रांति होली आ ताले पर दिन जहाँ करेंगे रविवार खत्म। एते कथा यदि जानिच जो काम से बाहर से काम यदि न करिए ताले केबे करिए ए वर्ष ना आर वर्ष ना आउ को दिन रविवार जाकर चतुर्थी पिंड पड़ो तेणु तापर जाई स्वामी स्त्री मिलन हम। अच्छा से कामटा को मोर हब कहला आगे किछि लोक तो कहूंती एबे कुआडे जूनियर अनुभव आसुची अरे बाप रे माने तांकर गोटे छुआ हबाकू जाउची सेटा पुणी 6 मास रे एइटा कोन सत्य? जदि बांधवी बेले किछि हेई जाइथिबो तांकर नटर पटर ताले सेति पे तरबर रे बा हेई जाइछथि आ कोन आ 10 मास न पे करी 5-6 मास रे छोट अनुभव को मार्केट में छाड़ देबो असुविधा कोन नइला। अच्छा मौसा मु सुनिथिली कुआडे प्रेमिका बारीपटे कुआडे बाईडंक आ बिछुआती एमिति किछि गोटे डायलॉग थिला किंतु जागृति तो प्रेमिका नथिले वर्षा तांको प्रेमिका थिले आ जागृति तांकर बांधवी थिले ताले वर्षा को अनुभव छाड़िले कोन भाई प्रेमिकार बाड़िया बाईडंक आ बिछुआती तेणु बाईडंक बिछुआती प्रेमिक बाड़िया रुए किंतु बांधवी बाड़िया बाईडंक बिछुआती नुह तेणु जो बाईडंक बिछुआती कुंडे गला तेणु अनुभव वर्षा को छाड़देला तेणु अनुभव वर्षा को छाड़देला। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एटा ओडिशा रे गोटे नीतिगत हो गलानी धर्म भाई करवा धर्म भौणी करवा बांधवी करवा यांको सब करी माइप बनै दउचंती एटा गोटे प्रहसन रे परिणत हो गलानी। अरे ए कामटा तो केवल ऑल ओडिशा नुह पूरा ऑल इंडिया आ पूरा ऑल वर्ल्ड रे एई टाइप रो काम चलीची माने जो सेकंड मैरिज कथा किंतु तमे जेमिते कहउछ अनुभव महांती जेमिति ए कामटा करिकी गोटे नुआ इतिहास रचना कर देछि। अच्छा तम कह हिसाब रे अनुभव जदि एंटा करिहिथि केवल अनुभव करिहिथि ना तांको भलिया आ अन्य के करिहिथि? अरे शुण अनुभव करना 2025 रे बहु राजनेता फिल्म जगतर अभिनेता ये बहु एथरक 2025 दी दीटा चतुर्थी प्राय कर
ବାଳ ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ଏମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଗ୍ରିନିଜ ରେକର୍ଡର ନାଁ ରଖିନ୍ତି। ବଢିଆ ପ୍ରେରଣା, କାରଣ ନେତା ଆଉ ଅଭିନେତା ଏସବୁ ଦି ଥର ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ, ଘରକୁ କିଳା ନେଇକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମ କହିବା ହିସାବରେ ଯଦି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା? ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଡବଲ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଡବଲ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ମଉସା, ନାଳେଇକି ହଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ କଥା ପଦିଏ କହିଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି କାମ ଯିଏ କରିବ ସେ ଖାଲି ସିଙ୍ଗିଲ କିଳା ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡବଲ କିଳା ନବ। ବଢିଆ ପ୍ରେରଣା, କାରଣ ନେତା ଆଉ ଅଭିନେତା ଏସବୁ ଦି ଥର ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ, ଘରକୁ କିଳା ନେଇକି ଆସିବ। ନାଇଁ ମଉସା, ଆମର ତ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ ଏଇଭଳିଆ ଡବଲ ବାହା ପାଇଁ ଆଉ ଡବଲ କିଳା ନେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବାସୀ ବଦଳରେ ଛି ଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ପବ୍ଲିକ, ଏବେ ଆସିବା ସିରିୟସ୍ ଟପିକକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଲେ ଯେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂଟା ତମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ରିଆଲିଟିଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ପବ୍ଲିକ, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ଘରେ ଏମିତି କଳିକଜିଆ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଘରେ ଏମିତି ରାଗରୁଷା ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଘରେ ଏମିତି ନିଜ ଲୋକକୁ ଖରାପ କଥା ନ କହୁନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ରାଗ ମୁଡ୍ରେ? ଅଲଗା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମୁଡ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ମୁଡ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାହା ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ସେମାନେ ତାହା କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉ କି ଆମ ଘରେ ହଉ କି କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘର ହଉ। You are right, bro. କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା, ସେଇଟା ପୁଣି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖିକି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା। ତ ଏଇ କଥାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ନା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ମୁଁ ବି ନା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମେ ରିଆଲିଟିଟା ବୁଝ ତାପରେ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ତି ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ଏମିତି ଗପି ଦେଉଛ। ଆଉ କିଛି କିଛି ପାଗଳା ଚୋଦା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କିନ୍ନର। ଆରେ କିନ୍ନର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ପ୍ରଥମେ ରିଭିଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ବର୍ଷା ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲିଆ। ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ନା ସେତେବେଳେ ତମ ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ତମ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଉଛ।